Hebaju dum saksona sakan tikoni yang ni ketal kepa video na tikim dal di video te yan simang ni angni biat kepada angat dal manaha ni mana simang ang neka ang salan chin ke ang simang ni ang ni video kian tion komen ka kun nak tamat inga mainang ni video sound quality nam jani mana simang salanti ni kita nak simang ang ni video sound ni kemen komplain ka perang aru nak simang nam dapat na kan perang blungin banga uni kemen dal dia nak simang na yan ya boya maiko olra ka uni kemen dal dan singgap boya maiko yang na nanti imna yan ang ni olra ka pa na simang ta o mesowat kinok over yan taura bai mengan dan kuli ni ya ngamuk jamu taura cing na jadi mai bani sege basa app mai bani ya online shopping ni mai bani sege basa demi ko dengtang site to donat na dem na yan boya dibira duplicate mah original jeng tahu ya ko test ka ni yang nama ya ini ru ada 20 meter runga ini mendia ramai sam ya udah cana nangja di melayan unjuk kilip dong yan ini mana cendau ya no mai bahan na ya na simang amplifier ang ubay ako tikimang na akan taman ganyan microphone ko anjing di melayan jol daw test kang namo dimana tahu dan cing ya sound quality ni kemen yang kini ya dakli kurang anga cile ya songa ni kemen kurang dakli sal sokja diba deke anjing blok kanaran de blongin ya short kan mic nama aru ra petnarang ban nama maina cing taraki blok kanaran aru sako barang sarang samung baksa golpuk ko blongin nama ya ada ko tekka ko ka takirak nanang ni mede mai barang ada blongin ondisa subidang khaljang ni kemen cing tahu ya ko tikin yang na ni battery ino battery tunga kori battery iko tikna nagen di mulai bisona extra capayan ino bisong extra capa iko daun cing tikin yang na ya biasa extra ya battery rong sa bisong capa di ba ko battery bunang de change ka ja khala nang na cinta battery ko tikang na ya light tut tak ba ya no switch mai ba donga battery tikani ni ma cinta ya no emi sawat na ya no battery tikani donga ya dau di na ya battery tikata ha dau de ini nang daman gini battery ngaci mi ya ko tikat pla ya tight cut na di mana cinta ya maiko tikang nane digi mana ya atau shortkan maiko nak simna oke mi short kena digi mana skang pa ya color tikira cingna ya ko digi mana tahu nangai etika kenu daw din simang sound check kai ni ayuzuk badita sound rang blongin tengtang ha aro jangbat tagda jangbat kinok ni ang chanchia di baya na simang ya ko nga jakalachem di baya de short kan mo ya dapli kurang sal srokcha maina chelle agana ni gemen di ba vlog video na dige agana de blongin nama vlog video tharina de blongin ya mic nambata uni gemen na simana dal de ya ko nga jakal jawa ha ya dawang ni ya na sia channel ade ndi banga phangnan ya mic ko na simana daw de
jakalgen ya kurangko na simang nambadatna aro video rangko nambat tarinanga krengia uni na simang apsandakin support kai nongbo mainan simana mijoan bangtanga sal chagatam sotok punga ge chagatam sotok video tarina anga jumang nakaha arian abachinga bachinga imna yan angni na simang na tane muksongani te yan na simang saubarang YouTube sana ucapa video na simang tarina nam naka video create kanaska na simang sound quality ni problem au de yan ana simana recommend ka again yan nambat kepat dam komi bat kepani wani kemudian blongin nambat ta anga yako chadok sosni chat ra uni man simang ba de online non banga jing online dingtang online shopping mebon banga uni man simang ra nagata mangen uni man ia sound blowing nama arus kango banga ia ko ra jokchim diba angwa jeng angni wadada pronantona onatani jamanonga sound ya gridonga diba dawanga ya ko ra thana gata mana uni bana blowing talik khusyong jok uni mana simang apsandaken ya ko support kachina na simang sakantikon molmola uni man dalni video yang blowing kusyong jok mainan nak simana ya micro sokat nama nani gambar nak simang na nambat kurang ko aganat nama nani gambar blowing kusyong ni mental ni video di yasan again ni syong basakan tikon metela bye bye.